No imitations, just the vibrations. Rhythms like fire, let them burn. The way it's so true. It's there up the sky infused. From the shadows to the light, we break the mold. The spirit of the sound, all we'll ever know. 声音具象建构温暖、喜悦、恐惧、紧张，视听结合，则能呈现出一个近乎真实的环境雏形。音效是搭建沉浸的游戏环境中至关重要的一环。FPS 游戏中强烈的命中音效反馈，能够提升游戏整体的节奏感和打击感。优秀的声音细节也让操作枪械换弹、捡尸等动作时更身临战场，让玩家在每一次开火、每一个跑动中感受到不同音频效果带来的层次和独特体验。我们该如何做呢？经过长达20多个小时的奔波，我们终于抵达处在安静小镇中的录音棚。在这里，可以与优秀的音效设计师合作，且不用担心噪音干扰。空状态的时候就把空状态全录完，然后满状态的时候就把满状态录完。按照枪的类型，基本上我就录一个放纵和丢弃。对，其实练了也没有练2个字。对，随便满弹就可以。然后 Morning. Hi. Yeah, so we're gonna do a full set. 本次我们共需录制过万条音效素材，在庞大的素材量前，面对面高效沟通非常重要。减少试错成本，录制完成20多种武器、脚步在10几种不同材质上的声音表现和检视动作等音效，尽可能覆盖所有动作细节。时间有限，为确保在紧张的排期内高效完成目标，我们需要先与合作团队快速对齐界外狂潮的内核特色、声音方向、录制日程及细节。I think Frogpunk's amazing. I play a lot of PvP shooters. In fact, all our teams play all different shooters, and I think it's really exciting. I think the fact you can modify the way you play makes it extremely exciting. I love the art style. I love the energy of it. I think it's a great game. So to prepare for the recording sessions, we looked at all of the pictures and videos that we got, and to make sure that we had all of the weapons and the Foley items needed. And then that, because it's very thick. We looked at the mic choices because we know that you needed weapons basically to be hyper real at times, and also we provided mic choices so that it allowed us to be a sort of a third person as well as on the mic itself. So we needed to figure out, where would be the best place to put microphones and things and the guns, and which microphones we wanted to use to get the best sound. That's why we've got 2 EPAs and then 2 separate mics as well. And just thinking about how we're going to run the session and things. Yeah.
会更贴合游戏细节。我们录制了每种枪械对应不同口径的子弹在满弹空仓状态下的声音，对比不同手套触摸枪体时细微的差别，选择最适合的一种。为匹配游戏脚步，我们使用不同的鞋子采集声音，鞋子的不同就会带来声音上的不同。同时，通过录制不同鞋子在不同材质上的声音表现，确保草地、石头、金属、木板、水等游戏内地图中覆盖的材质都有对应的独特脚步声音。看似细微的不同，都影响着团队对于视听体验的极致追求。It's really nice having you guys in the room because it means we can ask you, yeah, is this okay or is this not okay? 一个比较果断的那个快的。 Down so we can hear. Yeah, so like that. So you want to go. That's closing down on that. Yeah. Two-hand grab. Okay. Taking a bit out, and we go. Let's bring the next one in. 就除了第一个，就是你后面两个都会把那个弹推出来。 OK。 Also make sure, so I'll use the actual magazine. 它里边那些小晃动还是好的，对。Anything fun to share during this recording? All of it was fun. 这把左轮弹巢旋转起来竟然没有声音，枪械师用他的经验做了一点手脚，果然达到了我们想要的效果。这把较新的 SVD 晃动的声音表现不够丰富，为了增加层次感，我们刚好在仓库中找到一把老枪，德军的 MP40，这也算是一种意外的德苏合作吧。在录制狙击枪时，枪体内大型弹簧共振的声音并不符合我们的游戏风格，所以我们找来了棉花田放进枪体内，从而减少了弹簧的震动。The only real interesting story that I experienced was one of the guns that sort of falling apart midway through the shoot and then losing a part of the gun and then having to find it again. It's one of the magazines dismantled itself during it. Yes, everybody? Yes. Wow! Gunfire, everyone! When that comes back, it will cut straight down to the bone. 这次我们以录制真实枪械的方式去发现声音碰撞的各种精彩瞬间。这样的方式对我们声音设计师来说有着至关重要的帮助，因为它可以更好的去捕捉到枪械最初的声音内容。录制结束后，项目组一行来到总部，在这里，我们与合作团队的音效设计总监沟通合成，确认最终的视听体验。经过处理，听感将视觉冲击再度提升。Nice, so you like it? 我喜欢以亲身体验的方式去寻找灵感，这可比在电脑前去想一个点子要好玩得多。一个创意就是在玩的过程中，一瞬间就出现了。这也是为什么这次我和音频团队来到这个英国的小镇，能参与武器实录的原因。这里有很多稀奇古怪的东西，各种各样的武器，各种各样的声音，然后我可以去摸，我可以去听，
去感受那份重量。我也可以和音乐师可以去了解它背后的一个操作方式和工作原理，这都给我的工作上带来了很大的收获。枪械只是一小部分，这里有数量庞大的道具库，道具库中随处可见经典影片中留下的痕迹。So basically, bring them into you, take the shield, hold it, and then stab out. 大量的道具储备及工作人员成熟的拟音经验，能够满足我们未来录制更多专业的外观主题声音。我在街上也看到了很多那种丰富多彩的涂鸦文化和贴纸艺术。遇到了很多有趣的人和音乐。我都希望在这次的经历能够把视觉和听觉进一步的融合，给玩家带来更好的体验。谢的团队是怎样的？你打我脚了！大概是这样的。好。比我脸还大的蛋糕。就如同随处可见的涂鸦，这里是很 real、很朋克的地方。我们顺利完成了项目中所有的枪械换弹、检视类动作音效。即便在录制的第2天，团队所有人员集体发烧。近10天的录制当中，我们和录音师、军械师的关系也在一点点的拉近。无论是借还是合作团队，我们希望将这种真传递给大家。无论是音效的拟真，对待游戏质量的较真，对待玩家的认真，当然还有捏碎规则、破茧而行的本真。